Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, good morning. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam Doktor. Boleh. Boleh Waalaikumsalam dengar. doktor, boleh. Okey, so kita start dulu our class, boleh So, boleh nampak slide? Slide boleh nampak? Nampak Boleh Doktor. Nampak, okay, thank you. So, hopefully line pun okay. So, saya dah record. Kalau tak dapat nanti boleh siapa yang lain problems ke, yang tak datang ke, or apa-apa masalah teknikal boleh rujuk YouTube nantilah. I akan share dekat you future. So, I proceed dulu for our lecture today. So, for a seminar in International Environmental Governance for Eva635. Today is our first topic, first chapters, like Eva631 also, just introductions for seminar in international governance, environmental governance. Okay, jap kena approve tu lah. Saya pun start lewat 15 minutes because of saya kena approve untuk ni pun dia mengganggu sedikit lah So saya kena appeal saya punya slide. Okay. So for introduction to global environmental governance, ni chapter 1 lah So just introduction saja, tapi some of the topics is I think sangat penting lah you need to know as a environmental students So first we go to governing the international communities. Okay, as you know, some of the international law or EQA, kalau Malaysia kita using EQA for international, we have a environmental international law lah, international environmental law. So for international environmental law, there has some of the combinations for the regulations, for the rules. For example, kalau you tengok simple things macam perairan laut. So we have a combination with the sekatan kemasukan. For we need to have a permit kan kalau you nak masuk negara lain ke Thailand, for example from Malaysia to Thailand, even though from Malaysia to Singapore, kita ada jalan laut, so that dia combines with the securities and also with environment. Contoh kalau pencemaran laut, pencemaran laut, so that have some of the environmental law we need to check and follow lah and then for security parts, of course mungkin pencemaran laut itu dilakukan oleh some of orang luar contoh selalu dikaitkan dengan isu of nelayan nelayan contoh dari Thailand dia dah melepasi perairan Malaysia untuk menangkap ikan, itu dah melanggar satu akta, and then satu akta yang lain mungkin dia melakukan pencemaran minyak. Itu contoh. Somehow kita boleh tengok orang kata pertindihan atau redundance antara satu akta dengan akta yang lain lah Okay, ni pun sama yang I explain tadi juga lah So for international law and justice dia ada, kalau you tengok dekat internet ni you boleh google saja. So many of international environmental law, dia punya contents itu sama, mungkin dia punya cover tu saja lain lah banyak dalam bentuk PDF yang you boleh download lah kalau you nak go through with the international environmental law Then in Malaysia, of course, we have a QA 1974. Maybe yang ni you dah sangat-sangat familiar, dah khatam pun I think. And then you already dah masuk intern, dah pergi ke practical training. Ada yang dekat JAS, ada yang dekat private sectors. Maybe you dah follow of the orang kata all the Environmental Quality Act 1974 lah. So maybe you dah go through some of yang dia punya session tu kan, schedule waste ke dia ada tengok kat situ, carbon dan sebagainya lah or air pollutions, okay. And then we go to global population issue and the carbon footprints. As you know, environmental problems, we have air pollution, water pollution, solid waste management, urban heat energy, food security, medical and health. Depends on the countries lah. Kadang-kadang ada banyak negara yang hadap banyak
apa ni environmental problems sama macam Malaysia kita selalu tak adalah menghadapi apa tu food security. Somehow kita memang ada import makanan from the Thailand. And for medical and health, of course, Malaysia is one of the best country dekat dunia ni kan, yang menyediakan apa tu facility for medical yang terbaik. We just pay for RM1 for a good facilities at apa tu government hospital kan. So benda tu kita kena tengok. Not every country adapt all the environmental problems. For Malaysia, maybe we adapt for air pollution and water pollution is very orang kata heavy sikit lah for air pollution especially, and water pollution currently banyak isu-isu of the water pollution especially for apa ni yang hari tu dekat JB, dekat Johor, Sungai Kim dan sebagainya lah dekat Kuantan Lenus punya company So, it's relate. Benda-benda ni akan relate to climate change issue lah. The factors of the environmental problems ni dia boleh bawa kepada isu climate change lah. Tu pun you mungkin boleh tahu lah. And then, of course, kalau especially for air pollution, it becoming to a carbon footprint. Nanti I can explain for carbon trending. Yang tu memang penting. You need to know the process of the carbon trending. Okay, this one just as your knowledge sajalah for apa ni world carbon dioxide lah emission by country This one kalau you tengok date dia tahun tu apa ni started 1990 hingga 2030. So within that year macam jarak yang agak jauh but 2030 kita tak menghadapi lagi, but researcher has already doing a prediction untuk 2030. So how a few country they have orang kata of course memang kita in apa tu dalam situasi sekarang we have a urbanization from apa ni factories logistik dan sebagainya, so that they can becoming as a apa tu contribution lah for carbon dioxide emission So as you can see the line is color color biru ni apa ni lebih kepada China because of dia punya production for factory memang agak tinggi banyak import, barang-barang import dari Malaysia pun from China. So dia dijangka dia akan meningkatkan carbon dioxide emission lah And then next we have US. Of course US dia memang penyumbang lah kepada carbon dioxide emission ni. And then I just mentioned top 3 lah Then yang color bawah sikit ni Europe lah Europe pun one of the orang kata negara-negara yang agak maju ni menyumbang kepada carbon dioxide dunia So how kita nak apa ni overcome the issues So we using a carbon trending. Ni carbon trending The concept of the carbon trending is the process of buying and selling permit and credits to emit a carbon dioxide So once bila you for example China dia have apa tu carbon dioxide apa tu emissions, so kita ada quota for carbon trending. Every country they have their own quota for emission carbon emission So for example contoh saja 100 carbon dioxide emission for China, so dia dah lebih guna apa ni 100 quota tu, and then dia nak pinjam so dia perlu bukan pinjam, dia membeli dari country, for example Malaysia. Malaysia kita guna 20% saja from the apa tu carbon trending quota So dia boleh belilah untuk membuat pelepasan dia punya carbon dioxide punya gas dari negara mereka. Macam mana dikira is by GIS and from the system. I pun tak expert GIS, and also I pun tak tahu macam mana dia apa tu the formulas and everything, but for apa tu international punya center, they have their own punya apa ni perisian system and formulas, and of course they using a GIS system untuk apa tu calculate di udara. They have their own punya satellite, and then dia tengok
carbon, keluaran carbon di negara mana yang tinggi. So dia calculate that that data, and then dia akan keluarkan result and reports, and then kena buat calculation negara mana yang over populate pollutions, carbon dioxide pollutions, so that dia perlu membayarlah kepada negara yang membuat yang mengurang yang kurang kepada carbon dioxide. So proses jual dan beli lah the keywords is buying and selling. So kalau negara contoh China, dia mengeluarkan lebih carbon dioxide, dia perlu ni lah they need to pay for the other countries yang kurang. So seolah dia membeli kota daripada negara yang kurang mengeluarkan carbon dioxide. Okay, from the graphic maybe you can imagine lah the process. For example, kalau dalam exam tanya how does emission trading work, carbon trading tu prosesnya bagaimana, so you just mention for country A or country B. Yang ni I bagi contoh company, tapi you can using a country lah, ataupun you just mention nama negara pun boleh, China ke Thailand ke dan sebagainya lah, US ke. Okay, or you just mention country A or country B, tu pun okay. Okay, so sekejap ya. Okay, so for example, you just mention country A, country B, and then so how the process? First you give the concept of the carbon trading, selling and jual dan beli dan sebagainya, and then country A, contoh dia keluarkan berapa emission, carbon dioxide, for example lah, carbon dioxide. Kalau dia you not just mention green gas pun boleh, gas rumah hijau pun boleh, tak ada masalah. Okay. So you mention country A dia keluar berapa persen, 10% ke, 50% ke, and then country B dia keluarkan berapa, you boleh mention begitu juga, so that country A, for example, dia you cakap country A ni banyak sangat dia punya emission, so dia membeli daripada country B, so country B berapa dia jual, 5% ke, 10% ke, just make sure country A lebih besar dia punya emission compare to country B, and then dia perlu jual, dia perlu beli, and then country B need to sell lah, dia punya jual lah dia punya kota. Tu je. The process is the simple process. You boleh nampak gambaran tu, prosesnya begitu. So point-point kat situ yang kita akan tengok. Ada concept of the carbon trading, how the process of the carbon trading. Example kan dah complete. Kalau long essay dah complete, isi huraian contoh. Tu saja. 3 tips yang penting dalam exam, isi huraian contoh. Okay. Okay, boleh bagi je some of the example, tak kisah mana-mana negara lah. Okay, ni pun sama. Kalau you nampak garis putus-putus, there is orang kata ni lah had pengeluaran. Dia ada level of the had pengeluaran ataupun kota, berapa level yang telah melepasi. Contoh, melepasi garisan yang telah ditetapkan oleh United Nation. Okay, inilah yang perlu dibayar oleh country, for example country B yang perlu dibayar kepada country A. Berapa nak kena belilah, beli daripada country yang sebelah yang kurang emission yang dilakukan. Itulah prosesnya begitu. Okay, we have a declaration of biosphere. Ni memang biasa, nanti kita akan go through satu persatu orang kata some of the declaration yang ada. Okay, global resource depletion, benda-benda yang mengurangkan, of course according to our scholars, Malthus, dia ada highlightkan a few issue of environmentals, which is one of the issue is overpopulations. Rasanya dekat bawah, asal ada highlight dekat sini. So ni ada overpopulation. So you dah see in for class population and impact. As you know, overpopulation can become our overuse resource, and then kita punya resource pun makin berkurangan, even though kalau minyak tu kita boleh orang kata akan diperbarui, dia tak akan habis, dia akan diperbarui, tapi takes a long, orang kata bertahun-tahun untuk proses tu.
So kita perlu berjimat dan perlu yelah, that's why kita using environmental friendly, kita guna save our energies, that some of the programs untuk mengurangkan penggunaan resource, and then kita guna alternative resource like macam tenaga suria untuk menggantikan sources-sources yang akan habis, akan habis walaupun dia akan diperbaharui, namun mengambil masa yang agak lama, and then they becoming as some of the impacts to environments also. That's why we using environmental friendly lah, contohnya tenaga suria sekarang agak famous lah, Malaysia pun dah mula memperkenalkan tenaga suria. That's why kalau you tengok dekat area bandar-bandar like KL, Bangi for example, they using tenaga suria for lampu-lampu jalan. Kat situ you boleh tengok lampu jalan kebanyakan dia guna tenaga suria untuk menjana elektrik itulah, one of the orang kata mitigation lah, cara untuk mengatasi masalah kekurangan sumber, environmental friendly juga, perkara-perkara begitu yang diambil oleh maybe some of the local governance lah. So itu saja perkara yang penting yang I nak highlight. You need to know about the process of the carbon trading. Yang ni for me perkara for carbon trading ni sangat penting. As a environmental students, you need to know the process. Tapi perkara yang simple sahaja. You need to know the concept of the carbon trading, process of buying and selling permits, and then you need to know how the process from the country A, country B, jual beli. You just mention, you just ingat country A lebih dia punya emission, country B kurang emission, country A need to buy permit from the country B need to jual kepada country A. Tu je proses dia, bagi contoh yang begitu. Okay, next kekurangan sumber ni I think perkara yang simple. I think you pun dah ada knowledge from environmental population impact class, so you dah tahu how the case study pun I think you dah buat, and then you dah tahu negara-negara yang overpopulation bagaimana dia punya issue of the sources, sangat terhad, kekurangan, need to orang kata mencari jalan lain untuk mengatasi isu kekurangan sumber, contohnya penggunaan tenaga suria. Malaysia pun dah implement perkara yang sama, even though we don't have kekurangan sumber lagi untuk hari ini. We still have orang kata Petronas masih lagi masih mampu mencari gali, kita masih ada sumber alternatif yang lain boleh diguna pakai, at least can reduce lah, kurangkanlah burden untuk orang kata tekanan untuk kekurangan sumber terutama di Malaysia. So for our topics today, do you have any questions? Ada soalan? Doktor. Ya, silakan. Siapa je? Saya buka ni ya. Sila-sila, just proceed. Okay, untuk yang emission tu kan, kalau country A tu nak beli kepada country B kan, betul. Berapa persen yang diorang boleh beli? Adakah diorang yang tentukan ke, atau country yang diorang beli tu akan tentukan? Dia kena win-win situation, persetujuan bersama. Tapi of course dalam record memang country contoh country B yang menjual itu akan willing untuk jual. Itu adalah sumber pendapatan negara sebenarnya. Malaysia sendiri pun ada menjual emission kepada US ke China, saya pun dah lupa kalau dalam report. Okay, so untuk berapa persen itu bergantung kepada laporan daripada unit center of the research yang menyatakan berapa you dah overpollution ni. Okay, so that katakan for example 10%, so memang dia kena beli 10%. Kalau contoh Indonesia ada balance 3%, Malaysia have a 2%, so dia kena beli sedikit demi sedikit untuk complete 10% yang perlu di completekan lah. So dia kena pergi beberapa negara yang untuk mencukupkan dia punya emission. Berapa persen tu bergantung kepada bilangan yang dia perlu fulfill lah untuk habiskan benda tu kan. Penuhi habiskan. Okay doktor, thank you. Okay, next. Doktor. Ya, Amir Syafiq. Let's say kalau macam country A nak beli daripada country B, and then tapi country B tu dia
tak nak, boleh ke dia macam tolak? Oh, saya tak nak Boleh. jual. Ya, Boleh. boleh, tak ada masalah. Maybe dia apa tu, dia simpan untuk dia punya country untuk tapi rugilah sebab emission ni buyer tahun. Oh. Jadi rugilah kalau dia ni and then end up bulan 12 dia tak guna. So rugilah untuk dia, which Oh, is faham. so better kebanyakan negara ini adalah sumber pendapatan negara. Okay, so Hmm. better dia ambil grab the opportunity, especially negara-negara mundur yang agak kurang, macam Afrika yang agak kurang dia punya emission. So ini adalah salah satu orang kata peluang untuk mereka mendapat sumber pendapatan. Tapi sedih macam negara seperti India, walaupun negaranya agak mundur namun pencemaran dia agak tinggi. Sebab apa? Sebab faktor-faktor itulah ada negara yang menopang sebab untuk menjalankan kilang, pembukaan kilang di negara-negara mundur juga. Okay, thank you doktor. Ya, selalunya untungnya negara membangun sebab kadar pencemarannya agak rendah. Okay, next. Ada question yang lain, soalan yang lain. Assignment okay for Eva635? Sempat ke ya? Sebab esok ada kan? Esok ada tutorial rasanya. Hopefully semua okay for Eva635 sebab you have a individual assignment. Supposedly you started early especially for individual assignment. Yang tu memang take times, honestly lah selalu student dia akan start for individual assignment sebab kalau by group assignment tu dia ada pressure sikit dengan rakan-rakan kan, dengan team member. So kalau for individual ni memang problem sikit. So hopefully semuanya okay for your individual assignment. Ada soalan nak tanya, topik yang lain pun okey, tak ada masalah. Not just only for chapter 1 for cover trending topik 1 ni lah environmental law ke, tak ada masalah. Topik yang lain for your assignment task, apa-apa saja boleh tanya. Setakat ni tak ada lagi doktor. Okey, lagipun minggu awal lagi kan, mungkin kita masih lagi intro, topik pun introduction baru kan. So maybe nanti lagi banyak perkara-perkara yang kita akan kupas lah after this. So okay, I hope semuanya clear. Kalau tiada, saya pun nak stop record dulu. So nanti kan lagi panjang, lagi lama pula nak upload. Okay.